money. Money is brighter than sunshine, sweeter than honey. अबे परसू जबे परसू बाबू परशुराम पैसा क्या न करेगा आया सुनिए होटल में सुंदर चढ़ी माने मिलती ये सला संग्राम जगदेव नागर सला माल भी मत चिन्ह पारे कौच सुंदरी चढ़े बुझी पारनी बोले एडी झील मिलवा झील कौन आज्ञा पोष्य कन्या बैड पार्टनर कथा करकी आज की 30 वर्ष हो गला झील मान सहित संभोग करने सुजोग मिल जाए जोटे संग्राम जगदेव काला हो गला शेषर प्रेमिका बाय बाय कर चलीगला आजिकल के झील मैंने प्रथम छवि पड़िया परीक्षा कर प्रेम चलो धन से कथा आज मु निजी को निजे परीक्षा कर देखिबी मो स्वामी एही पहुंची कि नाही आज्ञा ठीक कथा जे आपण को टाइप रो छ दरकार टाइप को टाइप रो छ बुझिगले तमे परिवार अर्थ मु ठीक बुझिगले कौन कॉलेज के पहले झियो माने चाली प्रजाति हां चाली प्रजाति कौन हस्तिनी चित्रिणी पद्मिनी और संखिनी पद्मिनी माने तो डायनासोर को पछे चली गए हस्तिनी माने माता जी गए हिमालय रे चित्रिणी माने तो हाथ बनती हां संखिनी रे चलिबो नहीं आज्ञा आपण मो कथा एक्चुअली क्लियर रे बुझी पाइले नहीं माने मो कहबा को टाइप रो माने कॉलेज पिला ना नवविवाहिता ना भाउज ना माउसी नो संग्राम जब देख खराब होबी आज्ञा बुझिली अच्छे आज्ञा सील जिनिस अच्छे आपण फिटे हां बुझ तो अच्छे नोटटा के अधिया पड़े केते 50-60 हजार अच्छा ब्लड टेस्ट कले 5,000 पौरुष टेस्ट 50,000 कोन अधिकारी ना नो देखियो 50,000 अछि आज्ञा गणे पड़ो नहीं ना मु सील जिनिस दे माने आपण विश्वास जे आपण भी सील जिनिस देछि आज्ञा एई अपेक्षा करता मु संगे संगे माल डिलीवरी कर दउछि किंतु सील बाकी की ठीक है देखो जो माने वो परिभोक्ता से धोखा भाई माने देखो जो माने देह को भल न पाई हृदय को भल पाई छ से बोका भाई माने देखो केदार मौर्य आत्महत्या रोमियो जूलियट है इतिहास मद पीवा निदा बजाइवा पैसा नहीं बुझिब सदी अज्ञात भाषा रहिବାକୁ चाହୁଛ ताले प्रेमिका को संगे धरी होए जाओ हाथ में गुलाब फूल लगाई गम भरी लो दबा दिया ताले तमई हो प्रेमिका नंबर 1 बाबू रूम आपण देबे ना मु नेले कि 5,000 टका अधिक पड़ो किछि कोना किछि बाबू मो पाखरे समय बहुत कम
ପୋକ ଶେଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେବନି ବାବୁ? ଏଠି ପରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଠାକୁର ଉପାସ। ଏଠି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଡାକ୍ତର ଭିତରେ ଆଉ ରୋଗୀ ବାହାରେ। ମାନେ ଏଠି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ନିରୀହ ଜେଲରେ ଆଉ ଅପରାଧୀ ଘରେ। ଏଠି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ ପରା ବେଶ୍ୟା ପଡ଼ାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଧନ୍ଦାବାଦୀ ହେଇଗଲି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପଲଟି ଗଲେ। ମାନୁଛି ମୁଁ ଧୋକେବାଜ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ହିମାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲ କି? ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇ ତୋ ପରି ଦେହ ବିକ୍ରି କରୁନି ମୁଁ। ମୋ ମା ପାଇଁ, ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କରେ ନାଁ ଲେଖି ସାରିଛି। ପାପ କରୁନି ବାବୁ। ମୁଁ ବାହାର ନୁହଁ ଶିଖୁଛି। ମୋ ବାପାର ଖୁସି କିଣିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ନିଲାମ କରିବି। ଅମ୍ବୁ ସମସ୍ତ କଥା ତୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ମୋ କଥା ଥରୁ ଟିଏ ଚିନ୍ତା କଲୁନି ତୁ। ତମେ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବାବୁ। 60 ପଉଟି ଭୋଗ ତମ ପାଇଁ ଥୁଆ। କୋଉ ଭଗତର ଭୋଗକୁ ତମ ପର୍ବରେ କମ୍। ହେଲେ ମୋ ବାପା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଘର କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ଠାକୁର। ମିଶିକି ଚିମୁଟାରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଉପାସ। ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବିନି କହିଲେ ବାବୁ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର କେହି ନୁହଁ ତ? ମୋ ସହିତ ତୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତ? କିଏ କହିଲା ବାବୁ? କିଏ କହିଲା ତମେ ମୋର କେହି ନୁହଁ? ତମେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲ ମୋର ତମ ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? ତମେ ହଉଛ ଦୂର ଆକାଶର ଜହ୍ନ ମାମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆମ ବାରି ପୋଖରୀର କଇଁ। ତମେ ଦେଖାଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଦିଏ। ଆଉ ତମେ ଲୁଚିଗଲେ ଏ କଇଁଟା ମୋ ହେଇଯାଏ। ସତରେ ବାବୁ, ଏ ମଉଳି ଯାଇଥିବା କଇଁଟା ପୁଣି ଥରେ ତମକୁ ଦେଖିବ। ଏ କଥାଟା ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ବାବୁ, କେବେ ଭାବିନଥିଲା। ତତେ ଭଲ ପାଇ ଆଜିକାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ କିଛି। Thank you.